Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun Muslim. Bab larangan meludah dalam masjid saat sedang sholat dan selainnya. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن لها قبل وجهه إذا صلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله وحدثنا كتيبة ومحمد بن رمح عن ليث بن سعد وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا والضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة bimana hadits Malik. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi, dia berkata, saya membaca di hadapan Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika melihat dahak di dinding masjid arah kiblat. Lalu Nabi mengikisnya. Sesudah itu beliau menghadap kepada orang-orang seraya bersabda, apabila kamu sedang sholat, maka janganlah meludah ke arah depan, karena Allah berada di hadapanmu ketika kamu sedang sholat. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, semuanya meriwayatkan dari Ubaidullah lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Kutaibah dan Muhammad bin Rum dari Alaits bin Sa'ed lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ulayyah dari Ayyub lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Rafi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik, telah mengabarkan kepada kami Ad-Dahak yaitu Ibnu Utsman lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad, dia berkata Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Musa bin Uqbah, semua mereka meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat dahak di arah kiblat masjid. Kikoli adh dohahak
karena dalam haditsnya terdapat dahak di arah kiblat. Semakna dengan hadits Malik. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحست، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثني أبو الطاهر وحرملة كل حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah serta Amru an-Nakid semuanya meriwayatkan dari Sufyan berkata Yahya telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Said Al-Hudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika melihat dahak di arah kiblat masjid, lalu dia mengeriknya dengan kerikil. Kemudian beliau melarang orang meludah ke kanan atau ke depannya, tetapi membalikan meludah ke kiri atau ke bawah kaki kiri. Lewat jalur periwayatan lain, telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir dan Harmalah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Yunus dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb. Telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami bapakku keduanya meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'idi keduanya telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dahak, semisal hadits Ibnu Uyainah. Hadits riwayat Muslim. Wa haddathana Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخيطا أو نخامة فحكه. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dari Malik bin Anas dalam sesuatu yang dibacakan di hadapannya dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah R.A. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ludah atau ingus atau dahak pada dinding Masjid arah kiblat. Lalu beliau menggeriknya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية، وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, semuanya meriwayatkan dari Ibnu Ulayyah berkata Zuhair telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Al-Qasim bin Mihran dari Abu Rafi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dahak pada dinding arah kiblat masjid. Lalu beliau menghadap kepada orang-orang seraya bersabda, bagaimana pendapat kamu semua? Ada orang sedang sholat menghadapi Rabbnya, lalu dia meludah ke hadapannya? Senangkah kamu jika kamu sedang dihadapi seseorang, lalu orang itu meludahimu kamu? Karena itu jika salah seorang dari kalian meludah ketika sholat, maka hendaklah dia meludah ke kiri atau ke bawah kakimu. Jika itu tidak mungkin, maka hendaklah dia mengatakan demikian. Lalu Al-Qasim memberikan gambaran contohnya. Lalu dia meludah ke sapu tanganmu, kemudian mengusap sebagiannya pada sebagian yang lain. Dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruf, telah menceritakan kepada kami Abdul Waritz, dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Hushaim, dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah, semuanya meriwayatkan dari Al-Qasim bin Mihran dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam semisal hadits Ibnu Ulayyah. Dan dalam hadits Hushaim dia menambahkan, Abu Hurairah berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusapkan sebagian bajunya kepada sebagian lainnya. Hadits riwayat Muslim.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Ibnu Bashar berkata Ibnu Al-Mutsana telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syubah dia berkata, saya mendengar Qatadah telah bercerita dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian di dalam sholat maka dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, janganlah dia meludah di hadapannya, dan jangan pula di samping kanannya. Akan tetapi hendaklah di sebelah kirinya di bawah kakinya. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said berkata Yahya telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Qutaibah berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah dalam masjid adalah suatu dosa, dan penebus dosanya adalah dengan cara memendamnya, menguburnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib Al-Haritsi telah menceritakan kepada kami Halid, yaitu Ibnu Al-Harits telah menceritakan kepada kami Syubah. Dia berkata, saya bertanya kepada Qatadah tentang meludah di dalam masjid, maka dia berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah dalam masjid adalah suatu dosa, dan penebus dosanya adalah dengan cara memendamnya, menguburnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قل حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا ويسل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت على أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها
الأذى يميت عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma Ad-Dubai dan Syaiban bin Faruf, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Washil Maula Abu Uyainah dari Yahya bin Ukail dari Yahya bin Yamar dari Abu al-Aswad Edili dari Abu Dzar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipaparkan kepadaku segala amalamatku, yang baik dan yang buruk. Maka aku mendapatkan di antara kebaikan amal umatku adalah membuang rintangan yang mengganggu di jalanan, dan aku mendapatkan dalam amal jelek umatku adalah meludah di masjid tanpa dipendam. Hadits riwayat Muslim. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Kahmas dari Yazid bin Abdullah bin Asy-Syihir dari bapaknya, dia berkata, saya sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya melihat beliau meludah, lalu dia menggosok-gosoknya dengan sandalnya. Hadits riwayat Muslim. وحدثني يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Zurai dari Al-Jurairi dari Abu al-Ala, Yazid bin Abdullah bin Asy-Syihir dari bapaknya, bahwanya dia sholat bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi meludah, lalu menggosok-gosoknya dengan sandalnya yang kiri. Hadits riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.